Welcome to Kannibanda village in Telangana. Now we are going to climb this biggest rock in Kannibanda village. Sir, please come. He is Mr. Shekhar, social studies teacher. He gives a short description about this rock in Telugu. He is Naresh sir. He is my friend. He is also social teacher. ఈ గుట్ట ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే ఉంది. అసలు కందిబండకి విలేజ్కి ఎలా పేరు వచ్చిందంటే ఈ గుట్ట చుట్టూ ఉన్న పొలాల వాళ్ళు కందులు వేసేవాళ్ళు. ఆ కందులు తీసుకొచ్చి ఈ గుట్ట మీద కొట్టడం వల్ల దీన్ని బండ అనేవాళ్ళు. ఆ కందులు గుట్ట మీద కొట్టడం వల్ల కందిబండగా పేరుగాంచింది. ఎంతోమంది సందర్శకులు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ విజిటింగ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మేము నరేష్ సార్, నేను థామస్ సార్తో కలిసి ఇది క్లైంబింగ్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. దీన్ని కొట్టి ఇక తీసుకెళ్ళేవాళ్ళట. അప్పుడు బండ్లుగా എడ్ల బండ్లుగా ശേഖർ സാറും നരേഷ് സാറുമാണ് ഈ റോക്കിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത്. കന്നിബണ്ടയുടെ ഒരു ഐതിഹ്യമാണ് ശേഖർ സാറ് തെലുങ്കിൽ വിവരിക്കുന്നത്. വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ കർഷകർ കൃഷി ചെയ്തത് തുവരയായിരുന്നു. ഈ തുവര മുറിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ പാറയിൽ അടിച്ച് ഇവിടെ ഇട്ട് ഉണക്കി കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. തുവരയ്ക്ക് കന്നിക്കായ എന്നും പാറയ്ക്ക് ബണ്ട എന്നും പറയുന്നു. അങ്ങനെ കന്നിബണ്ട എന്ന പേര് ഗ്രാമത്തിന് വന്നു. ഈ പാറ കാണുവാൻ ധാരാളം സന്ദർശകർ എത്താറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മെഷീൻ സംവിധാനങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടി ഈ പാറ അവർ ഉപയോഗിക്കാതെയായി. ഇതാണ് ശേഖർ സാറ് പറഞ്ഞ കന്നിബണ്ടയുടെ ഒരു ഐതിഹ്യം. ఎందుకంటే పెద్ద బాయ్ అన్నమాట. తోటకు నీళ్ళని తీసే బాయ్. తోటలు కూడా గేడు తీసేది. తాటానికి ఎవరెవరు గేడు తీస్తే చాలా మంది మామిడికాయలు కోస్తున్నారు. కానీ పక్కన ఎక్కడ కూడా కోస్తున్నారు. ఎందుకంటే మామిడికాయలు కొట్టి వాడు రానియాడు కదా నేలకి. అందుకే అక్కడ నుంచి అక్కడ పోయి అట్లా അവിടെ താഴെയായിട്ട് നല്ല ആഴമുള്ളൊരു കിണറുണ്ട്. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ വെള്ളത്തിന് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് ഈ കിണറ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സാറിൻ്റെ 2 മക്കളുമുണ്ട്. അവരുടെ പേര് ഭഗതും വിഹാൻ എന്നാണ്. അവരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ കയറുന്നുണ്ട്. అది అందరికీ సత్తరకాలుగా పొలాలకి రోగాలు ఉన్నాయి కదా సార్. పొలాల మొత్తానికి రోగాలు ఉన్నాయి. ఊరు స్టార్టింగ్ కానీ చూసినాను తను అన్నంతో మా తోటకల్లా అయిపోయింది కానీ దానికి ఇంకో రోజు కూడా లేదు కదా. అదే అక్కడ అక్కడ ఉంటుంది చూసారా, అది అసలు ఆ ఊరు పెట్టాలి. నీట్గా సమాజం സാർ ഇപ്പോൾ കൈ ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നത് 1000 വർഷമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. ആ ക്ഷേത്രം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നിന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ പാറയുടെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തി. വളരെ ഉയരമുള്ള പാറയാണ്.
ഓരോ ഭാഗം ഞങ്ങൾ കയറിയിട്ട് അല്പസമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഞങ്ങൾ വീക്ഷിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന നെല്ലും മുളകും തുവരയുമാണ്. ഏക്കർ കണക്കിനുള്ള സ്ഥലത്താണ് കൃഷിസ്ഥലം. పాపలు బాగానే ఒక అర్ధగంట రోజు పెడతాడు. తిన్నాడు రయ్య అక్కడే ఇక తర్వాత కుక్కలు తింటారు. మనం తిని 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 వానికి 3 గంటలు അങ്ങ് ദൂരത്ത് ഒരു മാവും തോട്ടം കാണാം. పొరుగులు పని చేస్తాం. സാറിൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ മാങ്ങ പറിച്ച് ഈ പാറയിൽ വന്ന് തിന്നുമായിരുന്നു. മാവും തോട്ടത്തിൻ്റെ ഓണർ സാറിനോട് ദേഷ്യപ്പെടുമായിരുന്നു. మొత్తం పెట్టేది ఫస్ట్ పావు గంట అర్ధగంట అలాంటి టైం పడుతుంది. ఏది మరి పెడితే ఏమో తినుడు తినేది నేనైతే తిని ఒకడమ్మ అట్లా వచ్చి ఏమో పోటీ పోతాం. దానికి బాగా పైకి ఎక్కితే హైట్ ఎక్కితే చుట్టూ కనపడుతుంది. ഈ കാണുന്നതാണ് മുളക് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. അതിൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്നതാണ് നെൽപ്പാടങ്ങൾ. ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലത്താണ് ഈ നെൽപ്പാടങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നത്. പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള കന്നിബണ്ട വില്ലേജിൻ്റെ ദൃശ്യവും ഈ നെൽപ്പാടങ്ങൾ കാണാൻ വളരെ മനോഹരമാണ്. పెద్ద బాంబు పెట్టామని రాళ్ళు పోయి ఇళ్ళ పడుతున్నాయి. ఇళ్ళ పడుతుంది కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. లేదు ఇట్లా మా ఇళ్ళ పడుతుంది నైట్ మొత్తం పని ఎప్పుడైనా చిన్న బట్టి సెక్యూరిటీగా అని పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లైంట్ ఇచ్చి చాలా ഈ പാറയുടെ ഒരു വശത്തുള്ള മുകൾ വശത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ട്. രാവിലെ 7 മണിക്ക് തുടങ്ങിയ യാത്രയാണ്. ഇപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. സാറിൻ്റെ ഒരു മോൻ ഓടുകയാണ്. ആ പാറയുടെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഈ പാറയുടെ വലതുവശത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. അവിടെ ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് വീണ്ടും ഒരു കുത്തനെ ഒരു പാറ കാണാം. ആ പാറയിൽ കയറുന്ന ദൃശ്യം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഈ പാറയെക്കുറിച്ചുള്ള സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.